وہ دن چلے گئے جب پیٹرول 50 روپے لیٹر ملتا تھا. وہ دن چلے گئے جب ہم مستی کیا کرتے تھے. وہ دن چلے گئے جب میں غریب تھا. فرینڈز، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں وہ دن چلے گئے جب. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں gone are the days when. سو آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. gone are the days پلس سینٹینس. ڈو ریمبر دیٹ سینٹینس یہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس فارمولے کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سو لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ دن چلے گئے جب پیٹرول 50 روپے لیٹر ملتا تھا. gone are the days when petrol used to cost 50 rupees later. gone are the days when petrol used to cost 50 rupees later. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. وہ دن چلے گئے جب ہم مستی کیا کرتے تھے. وہ دن چلے گئے جب ہم مستی کیا کرتے تھے. gone are the days when we used to have fun. gone are the days when we used to have fun. Next example for better understanding. وہ دن چلے گئے جب میں غریب تھا. وہ دن چلے گئے جب میں غریب تھا. gone are the days when I was poor. gone are the days when I was poor. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کو سیکھ کر اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Do remember that جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. وہ دن چلے گئے جب تمہاری حکومت تھی. وہ دن چلے گئے جب تمہاری حکومت تھی. gone are the days when you were in power. gone are the days when you were in power. Next example for better understanding. وہ دن چلے گئے جب ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے. gone are the days when we used to play cricket. gone are the days when we used to play cricket. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. وہ دن چلے گئے جب لوگ پیدل جایا کرتے تھے. وہ دن چلے گئے جب لوگ پیدل جایا کرتے تھے. gone are the days when people used to travel on foot. gone are the days when people used to travel on foot. one more example for better understanding. وہ دن چلے گئے جب تم جوان تھے. gone are the days when you were young. gone are the days when you were young. one more example for better understanding. وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ ریڈیو سنا کرتے تھے. gone are the days when people used to listen radio. gone are the days when people used to listen radio. اور آخر میں یہ دو جملے آپ کے لیے کامن سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا. وہ دن چلے گئے جب ہم اسکول جایا کرتے تھے. وہ دن چلے گئے جب ہم اسکول جایا کرتے تھے. اور دوسرا جملہ ہے وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے. وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے. gone are the days mean وہ دن چلے گئے یا وہ زمانہ چلا گیا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. دروازہ بند کر کے جانا، مجھے بتا کر جانا، چائے پی کر جانا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا، لگانا ہوگا V1 یعنی ورب کا فرسٹ فارم جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جایا کرے گا آفٹر، اور آفٹر کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ورب پلس ING جس کو ورب کا فورتھ فارم بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹ اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس فارمولے کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. سو لیٹس سی سم ایگزامپل. دروازہ بند کر کے جانا. گو آفٹر کلوزنگ دا ڈور. گو آفٹر
closing the door. Go یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب اور closing یہ verb plus ing ہے. One more example for better understanding. مجھے بتا کر جانا. Go after telling me. Go after telling me. Go یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب اور telling یہ verb plus ing ہے. One more example for better understanding. چائے پی کر جانا. Go after taking tea. Go after taking tea. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کو سیکھ کر اس فارمولے کے مدد سے بنا سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Do remember that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. موبائل چارج کر کے جانا یعنی موبائل چارج کرنے کے بعد جانا. Go after charging mobile. Go after charging mobile. Next example for better understanding. سوچ کر بتانا. سوچ کر بتانا. Tell after thinking. Tell after thinking. One more example for better understanding. کھانا کھا کر جانا یعنی کھانے کے بعد جاؤ. کھانا کھا کر جانا. Go after having food. Go after having food. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. فون کر کے آنا. فون کر کے آنا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. کچھ ہی دیر میں وہ آنے والا ہے. کچھ ہی دیر میں ہم جائیں گے. کچھ ہی دیر میں وہ تم سے ملے گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان اے شارٹ وائل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس ان اے شارٹ وائل. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ان اے شارٹ وائل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کچھ ہی دیر میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کچھ ہی دیر میں وہ آنے والا ہے. He is to come in a short while. He is to come یہ سینٹینس ہے. In a short while یہ ہمارا فریز ہے. کچھ ہی دیر میں ہم جائیں گے. We will go in a short while. We will go in a short while. We will go یہ سینٹینس ہے. In a short while یہ فریز ہے. کچھ ہی دیر میں وہ تم سے ملے گا. He will meet you in a short while. He will meet you in a short while. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. کچھ ہی دیر میں وہ تمہیں بتائے گا. کچھ ہی دیر میں وہ تمہیں بتائے گا. He will tell you in a short while. He will tell you in a short while. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے. کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس میم. اتنا بولا پن اچھا نہیں ہے. اتنا لالچ اچھا نہیں ہے. اتنا غصہ اچھا نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں از ناٹ گڈ. آج یہ کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دس مچ پلس تھنگ یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس از ناٹ گڈ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اتنا بولا پن اچھا نہیں ہے یعنی اتنا معصوم ہونا اچھا نہیں ہے. دس مچ innocent is not good. This much innocent is not good. اتنا لالچ اچھا نہیں ہے. اتنا لالچ اچھا نہیں ہے. This much greed is not good. This much greed is not good. Greed لالچ. اتنا غصہ اچھا نہیں ہے. اتنا غصہ اچھا نہیں ہے. This much anger is not good.
दिस मच एंगर इज नॉट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इतना गुरूर अच्छा नहीं है, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दिस मच एरोगेंस इज नॉट गुड, दिस मच एरोगेंस इज नॉट गुड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना पागलपन अच्छा नहीं है, इतना पागलपन अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बस वहाँ जाने की तो बात है, बस मिलने की तो बात है, बस पैसों की तो बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस वहाँ जाने की तो बात है, यानी सिर्फ वहाँ जाने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन भी कहा जाता है। बस मिलने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये भी वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन कहा जाता है। बस पैसों की तो बात है, बस पैसों की तो बात है, यानी सिर्फ पैसों की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। मनी ये नाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ देर रुकने की तो बात है, बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है, बस इंग्लिश सीखने की तो बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, ये मुनासिब वक़्त है जाने का, ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम, इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो, इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का, यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी, इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुनासिब वक़्त है सोने का, यानी ये सही वक़्त है सोने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप, इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का, ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।